Amasayan Twilight Missions 2020 Media Team te Makaya Online Sermon Anakinaisek Tuni huna Leng to pa umpina makainato Kumsang ni som ni October kha Hon pi kaya Yay kha adinga ni pini masapen pen Huna Atu taggen na hun akisebang bangte jang thedi nga hun ei hun man pha hon bolsak ipa pathian kia nga ki pa thu genin le tunia hiai thu tak online sermon ngai khedi nga anakisa pathian ve na pathian kha siang tho hopi na tangdi nga ana omte ito pa Jesu Christ minin na vekun Chibai hon bukin to pa walzol na de sang na to pipen pin kahon lan ai pathia na hoya hileng zia ka buaina wana sile na te na tuam tom tam pi kala hun thoveng te hon bol saka yai bang hun te ahon mu sakhi hampa pathian de sang na le angwan na tangtung tuani hi chi thein hiai hun hoi man pa hon piak pen amo kaliam saklowin atu tak tungto na ave na bangyam khat bangyam lamzonga nga adingin anaki hong lehang chin to paminin kahon chia lahi pathian de sang na yai missions twilight 2020 media team te tungto na tangin tu jingkal hun jang dingin ase in ka oma topa han na muangin topa ompi na muangin keleng kana oa tuina yai hun te jang dingin na mai mo kong ding thi ta ai yai hun jang de kisak line topa mai thum na tam pi mi mal thum na bang in kwan thum na banga topa thuan piain na mi te ka gen ding thuan piain che kan thum lain topan thu poimo tak gen ding a hon pia ka oma to tu bang dag hilowin pathian na le yai pathian na sep na ichi bangi hiam chi hi thupi hon tel khiain tua thu tak pan sanina pathian thu ki holim le hang to pa wal zol na tangkhom le hang chi na to pa han na muangin ka hong ding ai ilai siang tho pan san ding ina mun li bang nga bang ka hon tel khia a tua te hi abana banina isim khemasading ai amasain tanchin hoi johan inagel bunguk tangsom ni le giat le som ni le kwa isim masading ai johan bunguk tangsom ni le giat le som ni le kwa bi tokitua ka hon simding ka hi pathian thu takin ngai khedi tua bana amauten ama adongwa pathian na te ka sep thei na dingun bang ka hi dingwa achiu hi somni le kwa a jesun amauti adonga pathian na hiya hi ama misol pa up achi hi pathian na hiya hi ama misol pa up achi hi abana Hebrew te kia ngalai khak bungsom le khat tang khat le tang ni wana tangguk yai teng thum abana ban sim suk ding tang khata umna bel ilamet thilte theitela muan zo na ahia imu lo thilte kitel takamu na ahi tangnia hiai umna hangina hi tang lai mi ten phat analo u tangguka upna panglowin pathian lungtai sak thei him hi mai ke hi ama kianga hong payin ama om tak tak chi le ama zong tak tang mi lo ching sak pa hi chi a upte te akul hi Jacob bungni tang som ni le guka pathian oi ngai khinon ding kha telwa pumpi asi ahi bangin nasep thiri neilo upna zong
asi ahi abana mathai bung som ni legiat tang som legiat apan som ni leitung le vantung athunai na khem pe ke ma kia nga pia ka hita som le kwa tua bang hi manin payun la nam chi apan nung zui te bol un la pa to tapa to khasiang tho to min sia la about te baptisin le no te kon thu pia khem pe zui dingin sin sakun ngayon khang hun top dongin no te konom pigi ge hi achi hi amen atom na dingin korin lai kha khatna bunguk tang som lekwa apan som ni tan som lekwa na pumpiu patiana pan na ngau note sunga om kha siang thote na tempula hi lam na thei ki wa hiya no ma wa na hi ke wa som nia aman pia ka leisa na hiu tuai manin na pumpiu le na khaun pathian pa toyun na pumpiu le na khaun pathian pa toyun athu takisim khiakte athu nei pan thei siam le phat tuam pi thei dingin itana honwal jo saken tu lai Christian ai ke ging tu te laka pathian na ai ke le pathian na sep le pathian na hilo deu om chi lung put om hi na kilanga hi yai te hi pathian na hi dewa yai te pathian na lo hi vo chi lung put om hi na kilanga hi tua bang ngai dan om hi na tu sap tuam vai pathian min kilo da deu tia pathian na hi zu dewa ngai na le sap tuam vai lo deu ko tang vai hiam ai ke le nam le gam vai hiam deu tia pathian min kin min lo da deu tia pathian na hi lo zu dewa ngai na to bang a koi na om hi na ihin khwa pan na mu thein a om hi to siang mai in sap tuam vai siang thole ti tat taka sai dia koi na le lamen na omin hu chi lo deu sap tuam polam pathian min kilo lo na deu tia u le da sai poi sak lo na le a hi di ma sak na om hin alanga hi yai bang lungput ine ina igam ikotang in su le mi malasat takina hon sukha hina mu theina omai ai le yai bang ngai dan di ka hi ma de o bia ki le sap tuam vaya hoi ma ma hi ma le khotang le in sunga kilom lo veng the lo jena i om le tua bang dik ma hi ding hiam ya igam iten na gama adek India gami Hindu te tam na muna hiya Hindu te bang temple ikle mandir ava paina pathian maya vakunin prasad pathian biang na te bang vanein atal te bang vanu sanina uchina pathian om na muna va oma pat ja tak tak hoi tak va om wai apot khiat chema ule da oma pathian om na huanga pa pai khe bang kingaya pathian tunga mo pa na zo bang kingai to bang kingai Hindu te dan hidiam Christian te chi hi ki vel tuak ma mai wa jakin tu sing kalu nai ki kup ding pathian na ichi bang hiya yai pathian na sepichi bang na pen tak pathian na hiam chi tu ni en pathian om pi na ma kai na muangina tua thu ki holim khom le hang chi na ka hong ding ai to pa maya pan pi ngen na thum na in ding chiklai pi wa ka kianga om gi ge thilbang chimi thei ka bia kule ka belu pa pathian na hoina na chin na lamdang tak mai to pa na hon musak laya nangma thutak gen na online sermon te bang nei som teu thei zelin to pan hon ko ya tu jing kalin leng nangman yai mo puang na nei te tung to na to pa na hon se na sem suwa thei ding in hiya na mai ma a to pa ka ding ta na thu tak na mi siang tho te kyang na ka siang tho zanga na na piak na thei sak banga
tua thutang ba tua khasiang tho ma zanga to pa nasika chinglo tak tung to na ong gen le gen nei hidinga phatwam pi the ding kai manon nang ma in na thu tung tonin na mi te hong ve in la na lam dang tang mai ka in sung tewa kami mal tewa na sap tuam te la ka le ka gam sunga hong semin chi in nang mana bangiyam chi thei ken thia ka hin ko pom piu tua banga na gam na sem kai danu ki phoka nang ma kyong kilan thak thei ding en thu tung ton na mi tyong ve in chi in na pan pina na om pina ti huai tang mai hon ngenin ka to pa le kon dam pa Jesus Christ mi kyang kong thum hi amen ilai siang tho sim na Johan Bunguk tang som ni le gial le som ni le kwa ahi ito pa Jesus Christ nung zui te kelo mi pi te ma mai na atili tu pi tak te je kina nasa takin zui hu tu hi ya ilai siang to sim na Johan Bunguk na na ito le Bunguk na tang khatapan tang som le nga ki kala ito pa Jesus Christ na naw pang khatina tangho nga le ngasani ane pansa na bisang nga awang na tu namudi nga tua ahon vag jo takin mi pite ki pang man hiay bang kumpin nei le kikial ngelo di ki vagi ge di ngai chiang in chin thak guma ama kumpia bol so minongom lai sang wai ito pa Jesus Christ tua the petin agu kena ki hep khiak sakchi lai siang thoi muai tua bana tui tunga lamdang ma mai to pa Jesus Christ khia pai da thu imua nung zui te le lamdang sawa lawa himale a heu tu pawi che thi takun amau kianga longa atuang sakwa huchi na tui pi ki hot te le hui nung te dai thu imuai tua zoina yai nung zui te le ito pa Jesus Christ ka pernam kwa hong lu tua mi pi te lenga ma su ga lang fa te man to pin hong mu khau ai aong mu chiangun jesu kyang ai china hong dong wa tui pi gal khalama mu to kyang ra pi chi ka hiai lam tung na hiya tika galili lui galama om hi china pang chi ka ka parnam khwa hong tung na yam china dong wa jesu na don na chu no thu tak kon hi la hi no ten chiam te na lam dang na mu manwa hong zong hilo china tang ho na nek wa mano ki hong zong na hi vewa achia wai zo again poimo ma ama amang thang the an zong in pia ki un la ming ta paran piak ding tang ton hin na dong hon pe the huai an zong in phezo un pathianin katunga ke hon san na chiam te na koi ta hi achia wai chi zoina ilai siang tho sim na Bunguk tang som ni legian na hi china mi pi ten hon dong wai tua ban amau te nai china dong pathian na te ka sep the na dingun bang ka hi dingwa china yai juda mi pi ten to pa Jesus Christ hong dong wai jesu na don na chu bang ya mi chile pathian na ya hi ama misol pa up ama misol pa gintak chin adong lel takai pathian na se mo nu le pathuman til piak te piak taga me thai te kep chi te le ai tham khadinge himale ito pa Jesus Christ na don na thu tu ni na thu poi mo ma up na asol pa up na asol pa gintang na wai gin na hi apoi mo ma hi chin age nai wajib kita pathian na bangaya chin ki dong lek de hang ya ito pa Jesus Christ na anagen bang taka dong di chile chu asol pa pathian na hon sol pa wai Jesus Christ gintak wai Jesus Christ upahi china don ti ai ya adom tu te na adot nawa pathian na te achi chi che to pathian na te ka sep the na dingun chỉ thu mà là jang wa ile ito pa Jesus Christ do nai le chin o pathian namo na te chilo namo asol pa amisol pa upahi china dong lel takai
Juda mi pi te ngai da ni na ya dom tu te ngai da na chu na hoi tuam tam pi gen din aging tawa himale to pa Jesu Christ na to na chu wai pathianin abisol pa wai chu keima ka hi achi na le ngai ya honum leu chun ging ta leu chin tua hi to pa na hi to pa na sep to pi pen ai chi na to ngai ya adon na ige lai lung simang lun ma tu Luka bung som tang som li le ni na a Maring tan hoi atel hi wai tan hoi atel pen ama pana lak sak ding hi ke ito pa Jesus Christ na chi lung tanga hong lang ai Mari ne Martha te una wa hiwa Bethany khwa te nga hiwa ito pa Jesus Christ to ba tu jin tung se ka hi hun khata ba chun tun lai na Mari na Jesus Christ ke bula tuina atuge na ngai khia Martha buai chi takina inna se pa abuai hi uchina Martha ito pa Jesus Christ kia nga hong pa ya kasangam nu hon pan pi ding in hilve china ito pa Jesus Christ abathui lai avange nai ai le Jesus don na banga Marin tan pha te lahi naute Jesus wai gintang na wai up na ma aman pen ama ke bulatun na ma na dang teng sangin wai ama sa pen ding hi chi tu di na ya ito pa Jesus Christ don na panina amu ti ai pathian na te sep ti na dingin pathian na apoi mo ma ama pathian na isip masak ding ma wai chu Jesus Christ up na gin na ai Amisol pa up gintak achi chiangin ya up na ginna ki gen pen bang ginna bang up na hiding ya pathian na ichi ginna ahile up na ahile wa sol pa na hile tua iupa tua igin pa adiga hinna tua dinga nasema wa igin na pen na sem sak hin khwa a hin pi iom da ni gam ta da lat sak ding chi na leng hong hi pa ai min na poimo pen Jesus Christ up na gin na hing hon nei chiangin na hoi dang te sep ti na han na pathian kha siang to top na tung tonin a hon nei thi ta ai tua ma hi Jesus na ke ma loin bang ma nei thei ke yu achi Johan bung sob le ngata nga na ging tu te hi grape gui to ahon te a grape azung pi akung pi le hiang to kisop ke le bang mai thilo bangin ke lo wena ke to kisop le bang ma nai the ki anachi ai wai sekin ya Jesus Christ to kisop na gin na tung to na kisop na wa hi apoi mo ma ai le gin na ichi bang hi ding ita ale yai gin na yai up na ichi bang yam I hon chi non chiangin ilai siang to sim na te la ka khat Hebrew bung som le khat tang khata kitel takina na ichi gin na ichi bang yam chi imuthi ai tang khan na hi chen age nai ilamet thilte thei te lam wan zo na le imu lo thilte kitel takamu nai ilamet thilte thei te lam wan zo na le imu lo thilte kitel takamu nai chi chu gin na ai tunin kidong mari nang lerang ana kidong mari Jesus Christ na mungeya kimulo we taktakina amela puam mina hichi meli dia chi ana gelu wa hi Jesus Christ bel da na ingai tu a adik lenga dikhatia dikle diklo khatia I ithei ke imale Jesus Christ tu khanga om le ten Jesus Christ belle mang pian lam iwa mukha ke ya wana hong khal liata na hoi til lamdang tuam to ma hi te iwa mutha ke ya cross asina athonon na wana kana leng mu ke ya hi imale iging ta ai gin nai chia til tum poimo ma oma khanna a hun paisa til ki hi gin tang na apoi moi ito pa Jesus Christ iwa muki ai male
lai siang to pathian tu takin geni manina iwaging tai wai se kina imu lo thilte kitel takamu na ai kele ilamet thilte theitela muan zona achi ginna ichin tua agenai wai se kina ginna apoimo ma hun paisa te huin phun paisa thil tung te wagin tang na pom theina dikahi chi ngam na wana hun tu lel la le tua kahon dampa na tu na le horom dam thei sian na te boina haksan na tuam kala honom dam thi hi wana yai lei tung ka ko chin na ka so chenga den chenga van gama mo hun paisa hunom tung dinga future van gam no hun tun de chi lamet theina ginna hun paisa tu hun le hunong tung ding yai teng thum hi ginna apoi mo ba ma thil thu mai wai se kina tua te theitel na ai kele muan zona ai kele ginna mi ta mu theina wai hi ginna hing ichin again ai wai se kina umna ginna chi tu hun paisa tu hun le tu nung hun dinga pathianin asutak tung to na Jesus Christ pansanong sep khiak te ading mai chemuan ngam na le tua bang dinga kipiang na tua bang dinga kipumpiang na wai hi ginna ya again tu ai wana hebru te bung som le khatang ni na sim suk le umna hangin tang lai mi ten pathian pa tak pathian phat analo u china anagel sukai ya hebru te bung som le khatang liapan som tum le khat kikal na etule iel le chian ma ki thei chu ginna mi hang sante min ahong ki wal diu dewa yai ginna mi hang sante Abel Enoch Noah Abraham Isaac Jacob Joseph Moses Israel te Rahab chi te min ahong ki wal diu dewa ai le yai ginna ami hang sante ahi nau le ana se po akibang vek ke ai himale thil akibang ane khatani wa wai tu bang ma da hilowen yai agin nau aup nau tutpi hi thial lowen nasepina azui ai nasepina azui ai agin nau tua anasepua ahin khiak pinaun gin nahing ne yahi danu atak lagwai ya ginnami hang salong ite nau chu bang agin nau to kitua ka kalaswan ngam nau ahin pi nau hi tua hi ginna ichi tua ahi akibul phu na di wai se kin til imu lo te thei chen na le imu hel lo te gin tang na upna kichian ta kapom thei na tua hi ginna upna ichi ai abana pai suk le hang ai le ginna le upna ginna ai kile upna he asile ahing ginna sile ginna hing upna sile upna hing o mahi chi kichian takina amu thea lai siang tho ma Jacobina alai khang na bungni tang som le liapan som ni le kuki kalisim le ginna tokisai kichian takina Jacobin alai khang na anagel ai amana ginnasi upnasi hichina anagel ai sanggam pa khathiam sanggam nu khathiamin sil ding le ne ding atasam the hi tua bang mi kianga no te la ka khat pewin khamwang takin pain la lum tak le fa takin na omin apumpi tak sak om hu ding bang ma pekele bang phatua mok ding ai hu chin na om ta in china sol paile bang phatuam ding ai tua ma bangin umna in na sep thili ane ikele ama akia omin asia hi mi tak sap ne yaw ngo atak sa pupet tual lo vale tai takin lum takin na omin chia pai sak mai chu thilai huai a hi tua ma bangin ginna kanei chia na sepena ju ikele tua bang lel tak asia hi man nabi hi aji hi Jacobina wana ahon gen jel na
pathian khatom chi na ging tau mo doi te le ging tau ai aon chi su no nai Jacobin rồi doi te le ging tau aling se kwai achi ai adikai marka bunga tang khata pat tang se ki kali le gerasin khomite gama je su hong lutin doinin pai khatina na mai tu ama sapena waya doina ichi bagina Jesu kia nga chi ai Jesu pathian tungnung pen tapa keile nang baga hi kisol na om hon gim sak lo din pathian min nget chi takin kon nge na hi achi wacha ge igen ya Jacob again ut tak chu doi tel le zo thei vewo pathian ta hi ging ta vewo gin na nei vewo hi ma le doi ten to agin pau wai pathian ta pa na hi chia ki ko pi na pi in wai thun wai alu ding agin naw na se pala thak ding pen aulo manun gin na si athei na lelu ana hilel takai wai se kina apoi mo ma tu gin na hing ichi tu na se pina zui gin na hi chi hi achiang ai na se pina zui lo chiangin tua na se pina zui lo gin na ki chi pen kamai maya ki gen khia gin na hi zo a hi chi a hi doi ten pathian thein ging tama leu athune na noi ki talu lo he athei le gin nau na se pathilin zui lo hi manin yai ten pathian na sem the lo he pathian na ichi gin na hing ne hi manin yai gin na hing nei lo ten pathian na sem the lo he chi a cha ngai to bana Abraham ina mai tam atapa isakal tuon gel no na Jacobina yai bung ni na tuana septilia pathiani na ma diktatina simai ka ya ahi ke ya ya na septili to atona na septili na abukim sak chi na mu hi chi na Jacobin anagen chi anai to bana Rahab Joshua bung sagi na yelle ai khwa Jericho khwa lu dinga Israel te ong ki sakda yai Rahab ki zuang nu hi en khetu mini tian hin tun tu ai Tilau thong wai ta kai male Israel te pathian dik ta kai wajan Jericho khwala ding wai chi gin tang na ne ya tua gin na tung to ni ya en khemi te ana seri na humleng keile kein kwante bit thei ke chi lamet na to agin na chu na sepina kiswak himale pathian gin na kip takane isyakin tua na sepina lang saka uchina ama le in kwante khoddamina omwai yai leng Rahab kiswang nu tan chin leng en khemi te gia na piak lam to ma sol khiak lain tua atil hi a pathian ama adikatang sakhilo mo china Jacobina anagelai huchini chinon khinta Jacobina kha telwa pumpi siai bangen nasep tiri nei lo upna jong nasep tiri nei lo ginna jong asia hi ahon chita ai waise kina upna si ai ke gin na si le gin na hing chu hi china igen thi ai na ai ke le gin na si ichi tu na sep tiri na zui lo hin khwa to hi na si gin na si ai na hing gin na hing ichi te bangyam na sep tiri na zui hin khwa to hi ya Jesu Christin pathian na sep mo asol pa up ahi amisol pa upahi achi yaya again gin nahing ahi to up na deite na thupi taksem kete ahi wai ngai to diule ipumpi apana ikha apai khiak ai ke ipumpi le kha ki khem chianga ming kisi ahi bangina ming khat pumpi le kha om khom chiang hin na ne ya hi chi hi achiang ai gin na hinga salam le khalama apai khom hi le lai pumpi le kha ichi hi aom khom chiang mi ngai bangin gin na dik tak khe Jesu Christin pathian na ichi mo abisol upahi gin ta ka hi chi tua bang gin na nei te hi sa le kha avakin hilawin
Akalamin ko asalam gamtatun asalam agam tatun alang kesat hizo ay. Wajah kini apa imo ma tu. Yai tigel ki khen thelo pi khen som me ikhak le unaw te hial kha hidingi. Sale kha aki khen tik tik mi asi ai chiangin. Wajah kin igin na se paila chak chiangin. Ikhalamin kwa na sa pila chak chiangin. Ahing ihidan lang sa kisoi. Wajekin tua banga pai khom tua banga apai khom keli hei tigel sale kha pumpi le kha a om khom bangin isalam na septele ikhalamin khwate apai khom kele ginna kingang na igin na kingana ivel thak tuak dingai tunin kingai tuale isa nagin Jesus Christ nanay Jesus Christin nanga bang asem su'a agin tak to anay to ikhak le yaya doite pathia naging tawa aling zelo achi bang do lau to hilele zuilo ikhak le tunina igin na ikivel ginna hingilo ginna si doite ginna lel tak ta ginna anang kha ihiding Allahu ay mamay tunina kivel thak le hang uthwa isa le abara igen uthi uchi le chu na hing omai le chu yai na hingin na hing gin na hing hi na se pa la cha de poimo ma ama lam tam piao ma to te la ka ikivel pa the na dingena legal jole hang uthwa iksa ka hi tam piom te la ka likia yen khom dinga hi Jesus Christ ging ta na hi ya wai gin na hin pi na hi chi akimu masak na pending tu ama sa penin nu pakalhin khwa kagenut khat na ena nu pakalhin khwa igin na sepini lang sakya na hoy septe na Jesus Christ ane hi chi na pasalin na zien nanga amuya kaya amuya tulai taka naw pang telek tuai telek kasian na gam sung le khota nga sian na te azia ka san ngo ding tam pium khamain te himale mo avek sip sip ju kachingam ke himale atam zo tham za a som nga som gu khi nu pakal si dam lo le ki to lo daga ta te tu ham ki lang khia a hi gin ta khwai ka sa ita te dingin alei hiya i hoi na hiya le hoya khang nuam te kira khang chin na diwa o ita nu ita pate tunin nu le pate ke itelin kingai to le uthwai ka sa igin na se pai kila sak to na ding ita ten ai ke in sakin khang in kim ten mu pa na ding chu na zibang na chi bola na pasal bang na chi bola e kha poi mo ma ka sa nu pakalin khwa soltak lian polin tu efesa saptom te kyang alai khang na a nu pa pasal le ji te ki kal thu hi ichin na gela thu sim ki sel Chris le saptom thu wai tu nuwa Chris le atta sabi siang tho te ki te na di et sak nai na ada ge nai efesa te bunga tang som thum le di na el leuchin thu sim ki sel ai Chris le saptom te thuai nu pakal thu gen om lai to thu han gen lu tai ai le chu tu nung chenga Chris le sap tom te kiten na ding et sang na e nu pa te hin chu pasal le ji le pasal te hin chu tunina ikivel na ding omai tua lai siang thowina achi bangina ihin khwai jang na ya Chrisin saptom te i ta hong ki pumpiak banga pasal ten ma di te zi te i chiat ding chi bang Paulina efesa saptom te kya lai khanan gena bunga tang som ni le ni apan som ni le nga le tang som thu le thuma ichina anagelai pasal te adinga zi te i ding wana zi ten ama pasal te chiat to pa mai kiniam khia ka om banga pasal te mai kiniam khia ka aza atak ding uchi ai tu ni en
pasal te ki ngai to lehang igin na Yesus Kristus nga pathian Yesus Kristus to na pathian upna to gin na to sang te ta manin tuan na se palang sagdi chile chu easy ipasal te tunga ilat sang mak sak di ngai ya poi mo ma mai jite ilo midang jite pe midang tanu te pe fa in mo ki omia pasal te ilo wa pasal te pa taksa patel te kiniam kia ka za taksa nga pasal te sanga midang pasal te pe ai ke mi ta pa te pe va za tak jo va kiniam kia jo omia tunin igama mel ma paseta dina in kwan nupa su seleng atatewa ong se sukdi ngau china in kwan su seding kai chi thela ma mai na satakin nupa kala hon be lelai til tung tam takim uleng izak lengom tading igama email ma pa setan hi gilo pil takaya apil apilaya kita gilo hi manin sukhak tampi nei dinga hi chi thein nu pakalin khwa suksia ta athai ma ya hi mani jite sanga bidang jite limbol zo lungul zong na mani pasalte sanga bidang te pasalte limbol lungul zong na ai kele mi ta nungak mi ta tangwal te pe valo bola va zal bol na inna sattakina igama na semin nupa tam tak liamini buai gopta hi tuniin igin na se palang sak jolowin yaya tam taki okha hi wase kin nule pa pasal le jite ei mahin kwa chet ki vel thakina pathian kinga king nonin pathian le ito pa Yesu Krista ginna na hing nei ichi itate ivente midangte mudingin inupa hin khwa imo pang na chet isem ki thako huchi kele zo nadangte a ikizata I hapan ma lain gimle tole ki sagma ma lain topa ngaya athona I khak ding da khut bet ginglel ai khak ding lau huwa ya hi wajekin nule pa pasal le site tunina topa minin kahon nge nahi iki encian thaku o keitelin panila thaku o ei ma jite chian ma pathian bana ijite ma itni ipaselte ma za takin kithun wailutin kiniam khiang ni asuk khak tam lo hilo mo asuk khak tam lo hilo mo tunin kingai to thakina panla thak dingin to pa menin ikchia lai ani na igin na se pa lat sak na dinga apoi mo ma ni na kana koi tu hi ya hi ta te kep na ai ta te gilaga go tan ne lo ko vela mi ta ka au mo nang le nang na bol the le hi lo na ki piak the le hi lo yai za ka de ito lai khoi na ta yai za ta nu yai za ta pa he za ka de iche se ka ile ji le pasal ayong ki de chiangin ta ko e hi the na hi lo lop ten pathian on piak dinga nai to pan hon piak na ham phai uchi lain ta te kem na nagin na na Jesus Christ ging ta na hi na hi chi nanak sa pinbang ni chilat sakale leitung mi hing ten go man pha chia imin lo thei thil man pha le man tam pia om ding ai himale lai siang thowin go jing thama akoi thil dang bang mahilawin ta ti hi wai sam number za som ni sagi na tang thum na hi chi na pathian thu ina chi ai ngain ta te tu to pa panai go tan hiwa gilaga akipa mana hon pia ka hi chi go ichi mi hing ten go jing ichi tam pio male atak takin pathian mita go chu ta te ai
yai go itile ama hon kep sakahia ama en ikep ahia e ale hi lo lai ahi yai lai siang tho thu hi dik pen ma kasa go chi ita te ilei go ding ke Halloween ivan go dinga to pan kep dinga hon pia kan hi wahi tunin ngai to ni lei go ke Halloween a van go iswa ding to pan adeya go a hon pia kai lei tunga avol zong na abelam na tam pian pia en go ichi patiana de go hial lo tam pia ma to te den chiang in pa ke tun chen iton pi thei tha ki ding himale ei to ton ding chu mo ita tia hi go hi tak tak wai lei tung khel lama leng den cha pathian mai na din pi ding pathianina lai sia thu ki kel ki male mo go achi le chu go he za kon kep sak nang bang za ka kiangan on pia non ton pi ki ka a hon chi ding ka jing ta tin te nai wa ja yai go te kep na a bang chi bangin gin na Jesus Christ ging ta hi pathian ging ta hi ikichi le na sepa bang chi ta te kep na ilang saka mun khata to pa gam na sem na tu ki saya ka va om khang na a in ka ve na nu pi khatin hon gen thu pi ka sang mama ama le lung sim khoi mama hon ku pa hiya e china hon gen ai imo yai ka in veng te la ko khat ka in khat wa kha ni tak lam tenga lu khu ngo khu khat upasim khat kha ai nuang lut ki gen chin atopa kena ai in nu pi kyang wa nu pi ya ki hon ke kyan gen pelle wai nu ke ka tol le hi che hon dong ai che bang hong hi se ka hiya nai nong ho wai ni tala mang ho gi ge penin chi le ama hui muslim te hiwa kata te islam sa kwa ka sa kho hil dinga tuition a kala ka hi alai te sim jo chengin tua class kala sak zela hi chi endi tu pi ma ta te hi go hi dan a thei chiangu himale amau theina leitung thil tana wana amau le lametani wa van gam chu lamen ai le Jesus Christ tung ton na tunde lai na to hi lamen loi mana happy wai ma wai himale ai van lamen na nei te ginna na se pa sim so di ten ita te bangilo a mi pathian hing belo pathian tak tak belo te le chitu ka panwa atate adi sanat tuition khong la asa khwa wa pathian the dinga panalak lion eloin school tuition di khom ai ke le tunga bangyam khat profession khat ong hi thei kha le chia line khat te ya dinga boy pin e pathian thu lam le ngai to khalo hi lel tak mai mau hi kin ngai to them ching ka sai ta te go wa hi da nu tunin phok sak thak le a thu le lo na tak takira sem su thak le igam inam in sung isap to bi khotang adam nge di tunia boy na tam takte mo kholaya om gu hi mok lowa kholaya boy na til tung te koyam boy sak tu te zui na all va zui to leng koyam khat in sung khat te lut ding wai kholaya pianga kholaya khosa hi mok lowai in sung khat te ang ki panwai when again chu bang in sunga itate kem na I fail chi I khotang boy na inam boy na ina do khe sakai tunina tua boy na pe na boy na bol tu tengo di mo ai kele ei ki en di mo nule pate a kem tu te ei poi mo ma tu poi mo ma kasakahi ta te to pa de na bagin si sakin kol le hang a hong pi chin chiangon ei honi tin mo ei honi le nuam le ki pak ta ka honen kol tu ding bol sek ki mai ding ai to pa na leitung khel lama pa maya idin chiangin pa pathian mai idin chiangin go hon kep sakte kim ta kai van go daleng tun to lai ding hi tunin ta te apoi bo danu ai to thak lo thoi ka sa tulain ta te sanga go thu pi zo ai ngai tam lo ba mai ita te sanga I thu pi ngai zok tam luai ita ten bagyam khatun ge che kholo wai ka hi lai wai ka le chi chang ale wai itili sanga itili hi ita sanga man pha sa zo poimo ngai zo hi chi na le hi pa ai
yaya tilman phat I value system I tilman phat sak dan it dan let na satakin mel mapana hon bumhai go pan su hai gopin inaw pang te to lete tam tak kapai khial gop ta wahi aman papen pedite man papen ai ko khalo jakin bang za yam bagi kha so ata so mawai lai siang thawin na gom na piwa na lung tang ulenga om ding mathai bunguk tang som le khan na chi lain pathen go chi en go kichi lowa ilung tanga om pen sumle pai in mun lo mun te ne le lam te sile ten te in lu adim gop ta hi pai ma mai tunin to pa gam na sem te le hi tho mi van tang te le hi thewa hi ki vel le hang ita te sanga I poi mo ngai zok tam lo ta hi lo mo sing tang kwa khata in khata katunga ala in veng nu hong paya ni ta kina hichina kaptuna te kina hong ge na hi ka akwa tuilai hong gilgap khaya ka akwa tuilai no agbu ka hong tang khaya china hong dong ai ka intek no na kaptuna no na e hong tang ke vyo he cho na zo ko ate vo ka hi cha vai na no adangom lo ai ko ate vo ka hi china donga kalung sum ngai to na sau tak hon sukha oma I ak iganta te agil tan hunu ahong pai hunu an ne khun diwan ne lo hong pai lo te bon in veng te in tan ai vazonga iol mo lai na ita te zan khathong pai lo hong je kai imul lim tak khong ai imut san te te ka hia tunin ki ngai to ale hang ta te go lai sen thun go chi bagin go chi pi dingin tunin gin na sepin lang sakina to ben pan la thak le hang to pana to I boy pi dang dang sum le pai ne le lam mun le muali chi te zo I ta te kem na a te top soi pan na le to pan I sep gim ga ei hu nei mu ke I ta te huna on tol dam sa dan nei sak dingai to bang dingin panila thakwa ta te kem na tunin ta te hi salam le khalam go hiu chi phok thak thakina I thei sai male phok thakin ilung tang sunga leng mun pai mo pen lo sakin pan la thang ni hang pan la thang ni ya I khel ga u thuak to lel ki khadi ngai lai siang thawin mi na tu peu wai ma anon nge dinga izekin chi ana tu khial kha hi di viango tu khial kha hi di viango tu ni na kien chianin mi mal malte to pa a hi go na chi te go na chi pi khalo ka hi hon ngai damin tu ni en pan kala thak din china ita te la mi suanin adang te le hi lo to lo ma le apoi mo pen paten poi mo per chi ma pasien go chi pi dingin to pa men ni ki chi ala he to bang dingin ki sane athum na sina dina sepna nekta zon na mun to kisaya igin na sepa ila sak ni ding mo nahi eiging tu Christian kichite hot damayam na san hi thil dang bang mahilowena efestate bungni chang choma thil again na hoite isep the na ding na hoite sem dinga hot dami to hot dam na leng hi china gela Paul in efesate kyanga gel alai khang na chu to na hoite bel ete sep dinga paten anna bol kholahi chi zoma hi hichia hon plan tom sak khori tom sak izolowena to pan ama ipom to kitwaka wai a hoi Jesus Christ ne to kisonga na hoi dang te sep te na pen eya ana bolsa ana koi sai chi wai je ka yai hi ihinsan idam sal le hi maya hi midang te tunga hoi va swading chi hi pa le lu lowena wai leng apoi mo mabalain iji pasal tunga ita tunga iwinau tunga isanggam tunga
pathian min ke biakin sungyam saptuama committee sungyama iwa pai khek cha topa gam na sem bi ka kingain ilam yong tunki ai ke isep di bol na muna inek tak zon na muna office kai te hi mai thei ai ke le lo na sem te hi mai thei dor kai te hi mai thei in nga ka in na sem te hi mai thei tua muni tun chianga pathian na sem igin na sepa latsak ding pen ngai to khalo hi le unaute igin na ikivel thak ium na vel thak pai mo isama mai nek tak zon na muna na hoi te sem ding chi changin ya hi apai mo ma biakin mun chau saptom vai chawa chi hello hi lai siang thowena hoi takin sim leu chin temple sungyam ai kele biang na huniam ki thoi na muna chi te chawi lo ni ya again ni hin khwa adinga again ai in khwa pum pe dinga again ai to na hoi te sep ding ora biakiniam saptum vayam ke hilowena jing kali tho pan ri ta ka ilum ma ki kal I tho pan ilum ma ki kal hi na hoi te sep na dinga izat ding ai biakil leng hi thei il le hi thei bazar leng hi thei koi mun pewa wai sekin gin na na hing nei te ki thei na ding to biakin sung le saptom vai ke hilowin in sunga nu le pa tung sam kam te tung kholaka mi te tunga sem na muna hin khwale hun jadana ki vel tuang ma mai ya pai mo ma mai tu ni na ki vel le uthwai sang sep na nei tel to ma hai bible le to pa gam na sem hun bita sem te chi chalo Daniel te khong Joseph te khong Nehemiah te khong ai ke le Joseph re mari chi te khong mon huai ta kahin na ahin khwaw na jang te hi wai wana I officer ai ke le officer lo mun tuam toma om ginna mi hang san ini ya omai ka ho pi kha khen khata oma ka sem na mun ka posting na muna mi khen khatin ai zon chu mun volwai ya dol lo thelo na muna ye chi ban wa oma chi imale aman to muna bang mahilowena to pampi na to khofot te wathuakin bible te tam pi ve sim so in sermon tam pi gel khiang na mun aswak chi to pa mi khata pana ka chak omai wana ka chak son ke sem na muni ka pulpit ye ka sem na table ka pulpit hi chi thei bang leng yom unaute to a hi ginna na se paila sa na ding hi I om na mun koi mun pe wa hi I tho pana iluptan to hi anas na dinga ki hong ai to bana atom na dingina mission na semna china ko hon bula yai mission na semna hi apoi mo ma ahia ito pa Jesus Christ iup igin na ingak na pana hi lo thei lo dinga ahon tu pia ka hiya ilai sang tho sim na a leng isim kya a mathai bung som ni ge tang som ni ge ta patsom ni ki kala to thu piak gol ichi mai hi ahon piak na thu isi mai yai na hi ei u le u lo thui lo na sep lo thei lo ka ut ke chi mok thei lo isep nge ding thu piak ka hi yai thu poi mo ma tu nam chi kia nga tan chi thoi gen ding nung zui te bol pa ta pa le kha siang thu mena baptist le abana hon thu pia kem pe zui ding a chin sak ding chi ai ye pilwang ta ka sep so to ka om ka sa ai thu pia kem pe zui ding a chin sak chi chiang in kep na et kol na ge nai wai sekin eite la ka ik kep na itiri te le thu pia gol zui na le sep so na hi lai ai wai mission feel ikwan che thu piak gol zuya sem so kia iki sak la hilowai ya iki ke pa iki zun ding iki sin sak ding Jesus Christ hong pai donga iki ke pa ki zun ding naw pang teong khang len diu kem ngai alian tha tele puk chia leom thei kem ngai don ngai hi wa jikin hei thu piak gol sep so na in le agama iloma a omai thu piak gol zuina a ki kem na I in na ai in na hi thu piak gol kep na iki kep na iki zun na hi sap tom ket gol na thu piak gol isep so na hi hu chi kom in gam mial sem na pen gam gwa va mai ichi nil le chiang ina
poi ka sa wa hi lo hi i lo ma hi zo hi i lo ma ai gam gwa hi iwa ke le apoi na om ke iwa le i ham phat pi izak thei chi thuai hi le lo mai chi chu nu chiat thei lo wai i nek zon na ai tunia siam na nei te kha pathianin pilna siam na on piang na tung ton na nei ai ngai to ma di siam na nei sa himale bangyam na na sia ka siam zui thelo angai to na te mang hi thet bang ma thei den thelo an na nei om na za kha ka om ding wana na khen khat je ka khu ta khe tang thelo office te kai thelo a om ding na the a om ding ngai to adile to pan inek jon na ilo mai chi kha ana sep na dinga ei ki wang de kom ama dinga ikisat the dinga hon pia ka hi mahazon nei khathe dor hoi pipin nei khathe pathian on pia ka hi chi phokil la pathian tan ding gun te pia in la so ma khatte to pa gam na sen na tam thei bang pen ki sang le chen to pan ha na dam non pidinga tam pi hon piak be lai ding ai tunin tua hi i thei poi mo ka saba ma ya in ike pa izun kom in lo na isem ve ve ai ani in isem ko mai in ai pai zela lowai kwan zela hi wai sekin thu piak go sep so na hi kwan khiang na le inal giet kong na hetikel pai kho ma hi chi tu ni na ka hon gen ut ai ka gen wak un ma mai ajek tu thu piak go sep so na hi tuang manin ya in ai ki kem na pen thu piak go sep so lo na da sep so na ngai lo wa mi son na sep na ingai lo hun huni i pai khel hun hi ding ai alaw wa ai why se ken tunin kinga itu ani lungsim khoi ma ama wales gam to kisai ka tom na din ga genu ta hi wales gam hi ei igama tan chin tuntu hon tuntu watkin roberts te om na gam ai youtube pa unaw bi zo te khat ina ahon upload khata oma sang jelat law kichi ina West Ramle missionary te sul nu fanna kichi thupia hon koina wai ka el ka lung sibul khoi ma o mai waya unaw Mizoram Presbyterian saptuam bangil le sinot te bangil le missionary in kwan khat pastor Jonah te in kwan akoi ki khial tawai biakin tam pi ki kha kina aki khomam sun sun tele atek lam au palam nu pi pa pi lam toy lai modiom lo alim le ahon dok sakwa amiap to am to ki hopi te le ai thi ai da kar khat walai lunglu thoi ma wa kalung simam lai na yei wales gam te le hi kheluna o mai wai chu bang loma na loma ma on chin le inna in lam kep dipen anan de sia khak je kun khang thak te na tua akhangom le misori khang te chu khovel gam bu pia ki ka phe ma we Mizoram Manipur tan phong tung ma we himale tu na century khat kum khat pai nai lowin abia kin teu lua lum lowin om ta a om sun sun te upalam te twalai te chu ko yom wa sa khonei lo Christian le ki chu lo na om ta wai tu ni na tu lella idin muna mundanga ki kap khiak lai ingai to na thu piak gol ina wam kha ki kep ki sun na le hi thu piak gol ina wala mission field kia eding china hi lo wai yaila mai ki bul pu na hoi le wala male lo kwan dile ki chi dam di ki tam di isol ke dir tam di ngai wa che hetikel pai kho ma hi chi tunin phok thakin i lo ma le na satakin pang ma ni ile in le na sia the hi lo hi i pan khom ga hi ye wales gam te hi kheli tu ni na Manipur gam ten repeat thak ke le ging tu le gam ten repeat thak ke le hang u thai sa in sung ita te inu pakal adam le apolama ikisat na hong chi dam ding ai huchima bangin is local saptoma ikizat na i local saptom achidam le i mission field te le chi dam ding to pan wal zol ding ana hi ai why second katop na pen dia ka genu chi hi ai topa gam na sepichi hi atak takin ginna Jesus Christ ginna akinga ai pod dinga wai ginna kingang na ding nak le ya nu pakal tia ta te kem na tia sapto ma khota nga hong dik to dinga huchina polla mai ki kap kyang na mission field tia le hong dik to dinga na hi hi wai sekin pathian na ichile pathian na sepichi hi akingang na Jesus hi ya
Jesu Christ gin na ki ngai ya wai gin na hing mi na nei le na siam lo om thei wali lo wa hi chi hi tunin phok thakin to pa maya ki pe thakina e to pa ana hi khial kha ma ka hi ana chinglo ma ka hi tunin pan ka hon la thak ding chin to pa mai ki pumpe ki lan thak le hang chi de ma to dingin to pa men ni ki chiala hi to pan asu tak igen thei te thei siam le phat tuam pi thei ding le hin pi thei ding in itam chetin wal zo sakta hen